समस्त को मातृभाषा कारांश को स्वागत एवं अभिनंदन। आज आम दशम श्रेणी पाठ्यपुस्तक अंतर्गत राघवंक लंका यात्रानुकूल शीर्षक कविता उपरे आलोचना करिबा। राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितार कवि होउचंती उपेन्द्र भंज। ओडिया साहित्य रे बलिष्ठ कवित्व पई उपेन्द्र भंज ओडिया साहित्य जगत रे कवि सम्राट भावे सुपरिचित। कवि उपेन्द्र भंज सप्तदश शताब्दीर शेष पर्यायर भंजनगर अनति दूर रे अवस्थित घुमुसर राजवंश रे जन्मग्रहण करथिले। पिता नीलकंठ भंज और पितामह धनंजय भंजଙ୍କ काव्यशास्त्र विनोदन मध्य कालातिपात करी कवि होइतिले। शाब्दिक तथा अलंकारिक चेतना रे सुपंडित। कविंक काव्य कृति भितरे अपूर्व शब्द संयोजनार वैशिष्ट्य, कला मंजुल भाषा शैली, सांगीतिकतार माधुर्य, आलंकारिक छंदबद्ध शैलीर नैपुण्य, भाव उद्दीपक चेतनार गांभीर्य, सर्वोपरि अलौकिक कल्पना प्रसूत तथा पौराणिक विषय चयन कविंकर बहुशास्त्र दर्शिता तथा प्रज्ञादीप्त प्रतिभार परिचय प्रदान करे। पुणी कवि राम तारक मंत्र जप करी कवित्व लाभ करिथिबार कवित्व शक्ति लाभ करिथिबा कथा उल्लेख रहिछि। राम तारक मंत्र परसादे मोहर कविपण उदे एइबडी उल्लेख रहिछि। कवि उपेन्द्र भंज आम ओडिया काव्य साहित्य जगतर जणे वरेण्य साहित्य साधक। राशि राशि काव्य ग्रंथ रचना करी ओडिया काव्य साहित्य को समृद्ध करी जाइछन्ति। कवि उपेन्द्र भंजଙ୍କ रचित काव्य ग्रंथ भितरे लावण्यवती, प्रेम सुधानिधि, वैदेहीश विलास, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, सुभद्रा परिणय, रसिक हारावली, अवना रसतरंग, कला कौतुक इत्यादि आम ओडिया काव्य जगतर गोटे गोटे रत्न भंडार। एतत् व्यतीत कवि रसपंचक भली गीतात्मक आलंकारिक कृति और गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश, उपेन्द्रଙ୍କ अलंकार मनस्क पांडित्य एवं कवि ख्यातिर कालजयी कृति, तांक रचित अनेक चौपदी और चौतीसा ओडिया गीति कविता आधार अपरूप सृष्टि रूपे विवेचित होइछि। सेथिले कवि उपेन्द्र भंज। पठित कविता राघवंक लंका यात्रानुकूल कविंक अमूल्य काव्य श्रेष्ठ काव्य वैदेहीश विलास काव्य र 40 छांदरू गृहीत होइछि। वैदेहीश विलास काव्यटी आम ओडिया काव्य साहित्य रे राम काव्य भावे परिचित। एथिरे प्रत्येक पद वैदेहीश विलास काव्यर प्रत्येक पद ब आद्य वर्ण नियम रे रचित होइछि। वैदेहीश विलास काव्यटी एक रामायणर काव्य। कहीं रामायणर कथावस्तु को आधार करी कवि उपेन्द्र भंज वैदेहीश विलास काव्यटी रचना करिसंति। कवि प्रभु रामचंद्रंकर जन्म रहस्य ठारू आरंभ करी कवि रामचंद्रंकर बहु अलौकिक कथावस्तु बा कहानी को वैदेहीश विलास काव्य ग्रंथ रे उपस्थापन करिसंति। मात्र पठित कविता राघवंक लंका यात्रानुकूल कवि उपेन्द्र भंज रामायणर गोटे बलिष्ठ कथावस्तु को सुंदर भावरे उपस्थापन करिसंति। से कथावस्तुटी है लंकार रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने पाई प्रभु रामचंद्र समुद्र रे सेतुबंध बांधिबा समयर कथा बा बेलर कथा को सुंदर भावरे ए कवितारे कवि उपस्थापन करिसंति। पठित कवितारे कवि उपेन्द्र भंजଙ୍କ अलंकार प्रियता, शब्द संयोजना कौशल और समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता ए कवितार लक्षणीय वैशिष्ट्य होइछि। एथिले कवि उपेन्द्र भंज आम ओडिया काव्य जगतर वरेण्य साधक। आउ पठित कविताटी कवि राग आशावरी रे रचना करिसंति बा पठित कविता राघवंक लंका यात्रानुकूल राग आशावरी रे रचित होई अछि। तेबे प्रथमे आमे कविता ए राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितार जो पृष्ठभूमि रही ये कविता रचना करिवार
ପଛରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପଠିତ କବିତାରେ ମୁଁ କହିଛି କବି ରାମାୟଣର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି କବିତାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ଲଙ୍କାର ରାଜା ଦଶନନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆହତ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବା ଭେଟିଲେ। ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଅପହରଣ କରି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିବାର ସମ୍ବାଦ ସେମାନେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଲାଭ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ବାରୀକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ ଦୂତ ରୂପେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରି ରାବଣପୁରୀ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ମା ଜାନକୀକୁ ଠାବ କଲେ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ରତ୍ନହାର ଆଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ସୀତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରାଇଲେ। ପରେ ପରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣର ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଲଙ୍କାପୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, କପିବର ହନୁମାନ, ବାରିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ, ନଳ ନୀଳଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବାନର ସୈନ୍ୟ ଓ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଲ୍ଲୁକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଲଙ୍କାଭିଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହି କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ପଠିତ କବିତା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ତାକୁ ଶୁଣିବା। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ ବୁଦ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରି ଯେ, ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସେ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ এই ତିନୋଟି କଥାପଦ ବା ତିନୋଟି ପଦ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଆବୃତ୍ତି ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ବଳିଲା ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ରାଘବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶବ୍ଦଟି କଥିତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରଘୁକୂଳରେ ଜାତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାପତିରେ ଲାଭ ପାଇଁ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ର। କପି ବାନର ସେନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାନର ସୈନ୍ୟ। ବୁଦ ବୁଦ ପାଣି ଫୁଟକା। ଫି ଫି କୃତ, ଫି ଫି କାର ଶବ୍ଦ। ବିସ୍ମୟୀ ଚକିତ ହୋଇ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବା ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକଟ କରି। ବରୁଣ ଜଳାଧିପତି ବା ଜଳ ଦେବତା ବରୁଣ। ପ୍ରସନ୍ନେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବିନାଶନରେ, ବିନା ଅସନରେ, ଅନାହାରରେ ରହି। ସେଭଳି ଦର୍ଭ, ଦର୍ଭ କହିଲେ କୁଶ, ଏକ ପ୍ରକାର ତୃଣ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଠିତ ପଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଭାବାର୍ଥକୁ ଜାଣିବା। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସତୀ ଜାନକୀକୁ ଫେରି ପାଇବା ଆଶା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଘବ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ସମୁଦ୍ରକୁ ପର୍ବତରେ ପୋତି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ବିଚାର କଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ପତ୍ନୀ
जानकी को फेरी पाइबार आशा क्रमश दृढ़ीभूत है प्रभु रामचंद्रंकर। बानर और भल्लुक सैन्य सहायतार से समुद्र रे सेतुबंध बांधि लंका कटक आक्रमण करने योजना प्रस्तुत कले। समुद्र रे एतिपाई प्रभु रामचंद्र सेतुबंध बांधिबाई बानर सेना मानक निर्देश देले। बानर सेना माने कौन कले? विराट विराट पर्वत खंड बोई आनी समुद्र गर्भरे निक्षेप कले, किंतु असफल हेले बानर सेना। बुड़ीगला पकाइले कपि जेते गिरी, अर्थ बानर सेना जो पर्वत खंड बोई आनी समुद्र गर्भरे पकाइले ताहा समुद्र अतल जलराशि रे निमग्न होईगला बा बुड़ीगला। एपरिक जल मध्य सामान्य बुद बुद सृष्टि है ना। बुद बुद नदी से जल फी फी कृत करिजे, केवल जल मध्यरु जहा फी फी शब्द शुभागला। तद्वारा केवल जलर गभीरता केते अनुमित होइथिला। अगाध जलराशि मध्यरे विशाल पर्वत खंड मान बुड़ी जिबार दृश्य को देखि प्रभु रामचंद्र विस्मित होई पड़िले। कवि भाषा रे विस्मय निश्वासे तेजी वरुण प्रसन्ने बिना सनरे शयन से दर्भ शयने। जेतेबेले सेतुबंध बांधिबा कार्य बानर सेना असफल हेले राम दीर्घश्वास पकाइले। विस्मय मनरे सृष्टि है, तांको मनरे विस्मय प्रकट होईची एवं से भाविचंती जे जलाधिपति बा जलदेवता को संतुष्ट न कले ए कार्य सफल होई पारिबो नाही। विस्मयी निश्वासे तेजी वरुण प्रसन्ने, ये पदटी रे कवि सेतुबंध निर्माणर सफलता निमंते आचरित जो सात्विक निष्ठा उपरे आलोकपात करिसंती। प्रभु रामचंद्रंकर जो सात्विक निष्ठा जो बड़ी भाव सेतु निर्माण पाई अमाप बड़शाली बानर सैन्य माने समुद्र रे विशाल गिरिखंड मान निक्षेप करने को लगिले, मात्र से समस्त अतल जलधि गर्भरे विलीन होगाकू लगिला। केवल फी फी कार शब्द व्यतीत सामान्य बुद बुद मध्य परिदुष्ट है नाही। सागर जलर एतादृश आचरण कवि वर्णना करिसंती सुंदर भावरे। श्रीराम किभଳି भावरे ए दृश्य रे विस्मित होइचंती ताको सुंदर भावरे कवि उपस्थापन करिसंती। कार्यारंभरे कौनसी त्रुटि विच्युति रहितिबा संदेह करी प्रभु रामचंद्रंक मन आंदोलित हेबाकू लागिला। तांकर हृदबोध हैला जे वरुण देवंक सहायता बिना समुद्र रे सेतुबंध निर्माण कार्य असंभव। तेणु जलाधिपति जल देवता वरुण को संतुष्ट करने पई से आहार त्याग करी अनशन रे रहिले। बिना सनरे शयन से दर्भ शयने, अर्थात वरुण देवता को प्रसन्न करने पई तांकठारु आशीर्वाद लाभ करने पई प्रभु रामचंद्र अनाहार रे रही दर्भ कमल शज्या परिवर्ते कठिन शज्या शयन कले। कुश दर्भ कहले कुश एक प्रकार तृण जातीय उद्भिद उपरे प्रभु रामचंद्र शयन कले। जो बड़ी भाव में वरुण देवंक अनुग्रह से कामना कले। आम जो सामाजिक जो नियम रही कौन सी गुरुत्वपूर्ण शुभ कार्य आरंभ करने पूर्वर दैवी कृपा कामना करवा जे सर्वाध आवश्यक यह नरदे भगवान श्रीराम हृदयंगम कले। तेणु वरुण देवंक प्रीति अर्थे से उपवास तथा कुशशज्या शयन पाई निष्पत्ति नेले। एहिभଳି भावरे प्रभु रामचंद्रंकर सेतुबंध बांधिबार प्रयास को कवि उपेन्द्र भंज कवितारे सुंदर भावरे उपस्थापन करिसंते। वास्तविक कवितारे तांको वर्णना अति चमत्कार होई पारिछि।